Maranatha. Je suis très contente d'être parmi vous. Et je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Et je remercie aussi au pasteur. Et avant de partager ce que le Seigneur m'a donné, je voudrais juste prier et remettre ce moment et chanter. Avant de partager ce que Dieu m'a mis à cœur, je vais remettre ce moment entre les mains de Dieu, chanter et prier. Le chant veut dire Yahweh, ça veut dire I am. Et tu dois dire I am. Yahweh c'est I am. Rapha c'est the Lord our healer. Elohim ça veut dire suprême, mighty one. Et Shaddai ça veut dire God Almighty. Almighty c'est le. Ire ça veut dire the Lord our provider. Et Adonai ça veut dire the Lord. Et je vais chanter ce chant pour la gloire de l'Éternel. Merci, Papa. Merci pour ce moment. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma sœur. Seigneur, aujourd'hui, parle-nous, Seigneur. Seigneur, tu m'as dit de parler, je suis là, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de la manne céleste. Touche-nous ce matin. Transforme-nous, Seigneur, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume. Aide-nous à être prêts pour ton retour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, le Seigneur, quand je suis venue en Inde, je pensais être venue pour voir ma famille.
Mais quand je dormais, Dieu m'a parlé. నేను పడుకున్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడినాడు. Il m'a dit tu dois parler. నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడాలి. Mais moi j'étais pas prête. నేను సిద్ధపడలేదు. Et beaucoup la nuit Dieu m'a beaucoup parlé. దేవుడు నన్ను ఎక్కువగా నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. Il m'a dit tu dois parler sur le thème de la sincérité. నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడాలి సిన్సియర్ గా. La sincérité. నువ్వు నా నిమిత్తమే నువ్వు సిన్సియర్ గా ఉండాలి. Et moi je dis Seigneur si c'est ta volonté parle Seigneur. మీ యొక్క చిత్తమైతే నేను మాట్లాడతాను. Et donc je vais parler par rapport à ça. Dieu m'a dit దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే que Dieu cherche des cœurs sincères. దేవుడు వెతుకుతున్నాడు ఏమనంటే ఎవరు సిన్సియర్ గా దేవుని వెతుకుతున్నారో వారిని. Dieu regarde le cœur. దేవుడు చూసే హృదయాన్ని. La parole de Dieu dit dans 1 Samuel 16 verset 7. 1 సమూయేలు 16వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో. Si quelqu'un peut lire. మీరు ఎవరైనా చదువుతారా? 1 Samuel 16 verset 7 s'il vous plaît. 1 సమూయేలు 16 7వ వాక్యం. 1 సమూయేలు 16వ అధ్యాయము 7వ వాక్యం. అయితే యెహోవా సమయంలో ఇలా సెలవిచ్చెను. 1 Samuel 16 verset 7. అయితే యెహోవా సమయంలో ఇలా సెలవిచ్చెను. అతని రూపమును అతని ఎత్తును లక్ష్యపెట్టను. మనుషులు లక్ష్యపెట్టు వాటిని యెహోవా లక్ష్యపెట్టడు. నేను అతని త్రోసివేసి ఉన్నాను. మనుషులు పై రూపమును లక్ష్యపెట్టదు గాని యెహోవా హృదయమును లక్ష్యపెట్టడు. Donc Dieu regarde le cœur. దేవుడు చూసేది హృదయాన్ని మాత్రమే. L'homme regarde à l'extérieur. మనుషులు చూసేది పైన చూస్తారు. Ce matin Dieu m'a dit de parler de deux personnes. దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి. Ananias et Saphira. అననీయ సఫీరా. Et le contraire David. వారికి ఆపోజిట్ గా దావీదు. Mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. On va commencer par Ananias et Saphira. నేను మొదటిగా అననీయ సఫీరా గురించి. C'est dans Actes chapitre 5. అపోస్తల కార్యము 5వ అధ్యాయము. Actes chapitre 5. అపోస్తల కార్యము 5వ అధ్యాయము. Actes chapitre 5. Est-ce que tu veux lire un témoin? అపోస్తల కార్యము 5వ అధ్యాయం. Verset chapitre 5 verset 1. 1వ వచనం. On voit అననీయ ఒక మనుషుడు తన భార్య అయిన సఫీరాతో ఏకమై పరమమెను. on voit mais un homme. On va lire verset 1 à verset 11 si quelqu'un peut lire, je vais donner le micro. Verset 1 à 11. ఎవరైనా 1 నుంచి 11 వరకు త్వరగా చదువుతారా? అననీయ ఒక మనుషుడు తన భార్య అయిన సఫీరాతో ఏకమై పరమమెను. భార్య ఎరుకనేవాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచ్చి అపోస్తలుల పాదముల యొద్ద పెట్టెను. అప్పుడు పేతురు అననీయ నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయంలో ప్రేరేపించును? అది నీ యొద్ద ఉన్నప్పుడు నీదే కదా. అమ్మిన పిమ్మట అది నీ వశమై ఉండలేదా? ఎందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయంలో ఉద్దేశించుకున్నావు? నీవు మనుషులతో కాదు దేవునితోనూ అబద్ధమాడుతవని వారితో చెప్పెను. అననీయ ఈ మాటలు వినుచునే పడి ప్రాణము విడవగా విన్న వారందరికీ మిగుల భయం కలిగెను. అప్పుడు పడుచు వారు లేచి వారిని బట్టతో చుట్టి మోసుకొని పోయి పాతిపెట్టి ఇంచుమించు 3 గంటల సేపటికి వారి భార్య జరిగినది ఎరుగక లోపలికి వచ్చెను. అప్పుడు పేతురు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమ్మితిరా నాతో చెప్పుమని ఆమెను అడిగాను. అందుకామె అవును ఇంతకే అని చెప్పాను. అందుకు పేతురు ప్రభు యొక్క ఆత్మను శోధించుటకు మీరెందుకు ఏకీభవించినవి? ఇదిగో నీ పెరిమిటిని పాతిపెట్టిన వారి పాదములు వాకిటినే ఉన్నది. వారు నిన్నును మోసుకొని పోతారని ఆమెతో చెప్పాను. వెంటనే ఆమె అతని పాదముల యొద్ద పడి ప్రాణం విడిచెను. ఆ పడిచివారు లోపలికి వచ్చి ఆమె చనిపోయినది చూచి ఆమెను మోసుకొని పోయి ఆమె పెరిమిటి యొద్ద పాతిపెట్టి సంఘమంతటికి ఈ సంగతులు వినిన వారందరికీ మిగిలిన భయం కలిగింది. Thank you. On voit que Ananias et Saphira n'ont pas été sincères devant les hommes. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అననీయ సఫీరా దేవుని ఎదుట వాళ్ళు నిజాయితీగా లేరు. Et quand on n'est pas sincère devant les hommes, ils sont pas sincères devant Dieu. మనుషుల ఎదుట నమ్మకస్తులుగా లేనటువంటి వారు ఉన్నప్పుడు దేవుని ఎదుట ఉండలేము. Et on voit que parce qu'ils n'ont pas été sincères, ils sont morts. మనం నమ్మకస్తు
Ils sont morts. Et on peut dire ça c'est l'Ancien Testament, mais là c'est le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ils sont morts à cause d'un mensonge. Aujourd'hui, que cherches-tu à cacher devant Dieu? Que Dieu nous aide à nous repentir. Que nous puissions nous lever pour Dieu. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7, s'il vous plaît. 1 Jean 1, verset 7. Amen. Merci. Le sang de Jésus nous purifie. On peut pécher, on peut tomber. Ananias et Saphira auraient pu dire pardon. Ils auraient pu dire la vérité. Ils auraient pu dire la vérité. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ils sont morts. Aujourd'hui, Dieu nous demande de nous repentir. Dieu veut que nous renoncions à nous-mêmes et qu'on porte la croix et qu'on marche derrière Jésus. Comme il dit dans Matthieu 16, verset 24. On ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Mais dans Matthieu 16, 24, il dit « Renonce à toi-même, porte la croix et suis-moi. » 16, 24. Voilà. Et le Seigneur veut que nous le recherchions face à face. Est-ce que tu connais ton Seigneur personnellement? Dans Ésaïe 54, verset 5, il dit « Notre Créateur est ton époux. » Est-ce qu'aujourd'hui l'Éternel est ton époux? Est-ce que le Seigneur est ton ami? Ou est-ce qu'il est ton médecin? Ou est-ce que tu vas vers lui parce que tu as besoin de lui? Est-ce que il est comme ton papa, ta maman? Qui il est pour toi aujourd'hui? Cherche-le. Parce qu'il t'aime. C'est ton époux. Quand il y a un couple, une femme et un homme, ils s'aiment, ils sont amoureux, ils sont toujours ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui tu es amoureux du Seigneur? Là nous allons, je vais aller vite. Ananias et Saphira, on a vu leur exemple. Maintenant on va voir David. Lui il a péché, mais il s'est repenti. Quand le prophète de l'Éternel est venu, il a dit oui c'est moi. Et Ananias et Saphira n'ont pas fait ça. David il était sincère. Et nous est-ce que nous vivons dans le péché parce que la grâce abonde, parce qu'il y a la grâce? Ou est-ce que nous sortons du péché pour vivre pour Dieu? Dieu il est réel. Il est puissant. Est-ce que tu cherches Dieu? Pourquoi tu cherches Dieu? Pour qui? Pourquoi? Il faut revenir à la source, à Dieu. Pourquoi es-tu venu ce matin?
Pour Dieu, pour quelque chose ou pour quelqu'un. Dieu veut ton cœur. Il veut que tu marches avec lui. Il dit dans Michée 6, verset 8, il dit, je veux que ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec l'Éternel. Et là on peut dire, mais comment je peux être sincère? Comment je peux être dur dans cette vie? Mais la parole de Dieu dit dans Galates 5, verset 16, 5, verset 16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu marches par l'esprit de Dieu, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Et c'est pour ça que Dieu il a dit dans Acte 13, verset 22, s'il vous plaît. Acte 13, verset 22. Donc on voit que même si David a péché, mais Dieu dit c'est un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il faisait la volonté de Dieu tout le temps. Si tu te repens de ton péché et que tu fais des efforts pour faire la volonté de Dieu, alors Dieu dira de toi, tu es un homme selon moi. Et David disait dans Psaume 119, 11, je garde ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Si on garde la parole dans notre cœur, tu ne pourras pas pécher. Tu dois manger la parole. Parce qu'on aime manger. Est-ce que tu manges la parole tous les jours? Jésus disait dans Jean 4, 34, il disait que faire la volonté de Père, c'est ma nourriture. C'était sa nourriture. Et dans Jean 6, 38, il dit ce que le Père me montre, Jésus le faisait. Il avait un niveau d'intimité avec le Père. Aujourd'hui, est-ce qu'on fait ce qu'on veut? Ou est-ce qu'on fait ce que le Père te dit de faire? Ou est-ce que tu fais ce que le Père te dit de faire? Le Père. Que Dieu nous aide. On n'est pas parfait. Moi-même la première. Mais Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, verset 10, si quelqu'un peut lire s'il vous plaît, 1 Pierre 5, 10, donc le Seigneur veut nous rendre parfaits. Il veut nous rendre parfaits pour son avènement, pour son retour. Comme pour un mariage, il faut se préparer. Il faut se préparer. Et comment se préparer?
Dans Matthieu 6:33, il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et la justice de Dieu. Alors toutes ces choses vous seront données. Il faut pas courir derrière les choses du monde. Mais cherchons Dieu pour qui il est. Il faut l'aimer pas pour ce qu'il donne. Mais il faut l'aimer pour qui il est. Pour l'œuvre de la croix. Parce qu'aujourd'hui c'est grâce au sang de Jésus que nous sommes purs. Nous sommes une nouvelle créature. Et nous pouvons nous rapprocher du Père. Que Dieu nous aide à faire sa volonté, à faire des efforts. Des efforts et fautes. Que Dieu nous aide. Parce que Dieu veut nous utiliser, nous tous. Et je vais terminer par là. Il dit dans Paul, il dit dans Galates 2 verset 20. Galates 2 verset 20. Galates 2 20. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut que nous ayons tous un cœur sincère devant lui. Alors on pourra dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à travers moi. Nous tous, du plus petit au plus grand. Dieu veut vous utiliser. Vous êtes comme des instruments, comme un piano, comme une guitare, comme un violon. On est un instrument. Dieu veut nous utiliser. Mais est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour lui? Que Dieu nous aide. Nous tous. Moi aussi. Que Dieu nous aide. Pour aller jusqu'au bout. Jusqu'à son retour. Parce que Jésus revient. Amen. Je vais juste prier. Amen. Merci. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Touche-nous, Papa, ce matin. Seigneur, touche nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Purifie-nous, Seigneur. Par le sang de Jésus. Quand on va sortir de là, que ce soit toi qui nous guides. Seigneur, on ne veut plus vivre pour nous-mêmes. Pardonne-nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as donné. On veut vivre pour toi. Aide-nous par ton esprit à marcher par l'esprit et non par la chair. Merci, Seigneur, pour le pasteur et pour sa femme et pour ses deux enfants. Merci pour cette église. Merci pour ta présence. Merci pour mon frère, ma soeur, pour les enfants. Donne-leur de l'intelligence, la sagesse, la force, l'amour, la puissance de Dieu. Parle-nous, Seigneur, tous les jours, par ton esprit. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.